ہم اس جگہ رہنے والے ہیں, ہم چھوڑ دیں گے تو کوئی اور نہ آئے. ہماری یہ مادر وطن ہے, یہ ہم اسے نہیں چھوڑ سکتے, اس لیے ہم نے خوف کو ایک سائڈ پہ رکھ کے یہاں پہ آنے کا فیصلہ کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, اس وقت موجود ہو سیز فائنل کے بالکل قریب, بلکہ 0 پوائنٹ جو ہے 33 روڈ کے مقام پر, جہاں پر گزشتہ جون کو عبید شہید اور محمد قاسم اس جگہ پر کچھ دوری پہ وہ شہید ہوئے تھے. آج یہاں کے جو نوجوان ہیں انہوں نے پہلا شہید عبید والی بال ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا, جس میں کافی تعداد میں جو ٹورنامنٹ کی جو ٹیمیں تھیں والی بال کی, انہوں نے شرکت کی. اور اس پروگرام کا آج جو تھا وہ آخری اختتامی پروگرام تھا, جس میں سیز فائنل ایکشن فورم کے ذمہ داران اور مختلف پارٹیوں کے ذمہ داران نے شرکت کی. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سیز فائنل ایکشن فورم کے ذمہ داران. ان سے بات کرتے ہیں کہ جناب, جس جگہ پر ہم کھڑے ہیں بالکل سامنے جو ہے وہ بھارتی زیر انتظام جموں کشمیر ہے, اور یہاں کے نوجوانوں نے ایک ایسے نوجوان کے نام پر یہ ٹورنامنٹ انعقاد کیا جو گزشتہ جون کو اسی مقام کے تھوڑا سا آگے شہید ہوئے. اس موقع پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے آپ کے ٹی وی چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سیز فائر لائن کے بالکل خونی لکیر کے اوپر آ کر آپ نے عبید شہید کے نام سے جو یہاں کے دوستوں نے, اس کے ساتھیوں نے جو ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا, اس کی کوریج کی. کہنا یہی چاہوں گا تمام دوستوں کو, اس کے ساتھیوں کو جو عزیز ہیں, کہ انہوں نے ایک اچھا خوبصورت ایونٹ آرگنائز کیا اس کے نام پر, اور چونکہ وہ ان کا ساتھی تھا اور اسی گراؤنڈ کے اندر وہ بھی والی بال ان کے ساتھ کھیلا کرتا تھا. اس کی بلندی درجات کے لیے دعا گو ہیں, اور یہی کہنا چاہوں گا ان دوستوں سے, اپنے جو عزیز ہیں, جو ہماری آنے والی نسل ہے, کہ وہ اس جموں کشمیر کو جو مستقل تقسیم کرنے کی سازش ہے, جو اس کے اوپر لگاتار دونوں ممالک کا کام جاری ہے, اس کے خلاف دن بدن اپنی جدوجہد کو تیز کریں. حافظ صاحب, آپ ہی اس مقام پر موجود ہیں, بالکل ساتھ یہ 0 پوائنٹ, بلکہ 0 پوائنٹ پہ ہم کھڑے ہیں. یہ جو ٹورنامنٹ ہوا ہے, یہ آزاد کشمیر کی حکومت کا ایک محکمہ ہے, محکمہ سپورٹس جسے کہتے ہیں, کلچر. کیا اس کا بھی کام نہیں ہے کہ ان نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کریں, اور یہاں پر جو گراؤنڈ کا ایشو ہے, یہاں اسٹیڈیم نہیں ہیں, وہ بننے چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک صاحب, پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے سیز فائر لائن پہ آ کے اس ٹورنامنٹ کے ساری وہ کوریج دی ہے. دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ بیلے کا مقام ہے اور انتہائی خوبصورت مقام ہے. یہاں پہ عبید شہید کے نام پہ ٹورنامنٹ کروایا گیا. میں دل کی گہرائیوں سے ان نوجوانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر اتنا بڑا ٹیلنٹ ہے اور اتنی بڑی کھیپ ہے نوجوانوں کی, اور نوجوانوں کے لیے کوئی گراؤنڈ نہیں ہے, کوئی ریفریشمنٹ کے لیے, کوئی ایکٹیویٹی کے لیے کوئی گراؤنڈ اور کوئی اسٹیڈیم نہیں ہے. تو میں اقتدار میں آنے والے اور اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھ کے نشے کرنے والے ان حکمرانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ کم از کم یہ نوجوانوں کے لیے گراؤنڈ بنائے جائیں, اور جب گراؤنڈ آباد ہوں گے تو پھر ہاسپیٹل غیر آباد ہوں گے. اس لیے میں گزارش کروں گا کہ ان گراؤنڈوں کو آباد کرنے کے لیے کوئی لائحہ عمل بنایا جائے, اور ان نوجوانوں کے لیے کوئی سہولتیں دی جائیں تاکہ یہ اپنی ایکٹیویٹی جاری رکھیں. اسکندر علی قمر صاحب, کیا آپ لوگوں کو یہاں پر خوف نہیں ہے, ان بچوں کو خوف نہیں ہے, چونکہ گزشتہ ماہ یا جون کے آخر پہ یہاں پر جو 2 شہادتیں ہوئی ہیں, اور بالکل سامنے جو ہے وہ انڈین اس وقت جو چوکی ہیں وہ نظر آ رہی ہیں, تو کیا فضا جو بنی تھی کہ خوف ہے, اب خوف ختم ہو گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ذوالفقار صاحب, ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ بالکل آخری جو ہماری انہوں نے باؤنڈریز انڈیا اور پاکستان میں نے لگائی ہوئی ہیں وہاں آپ آئیں. جہاں تک آپ نے خوف کی بات کی ہے, تو ابھی میں تو کم از کم اپنی پرسنل زمین میں کھڑا ہوں, اور یہاں جتنے بھی لوگ کھیل رہے ہیں یہ اپنی ذاتی زمینوں میں. خوف والی بات اس لیے نہیں ہے کہ اپنی زمینوں میں جانے سے کوئی خوف نہیں ہوتا ہے, خوف ان کو ہے کہ ایسا یہ کیوں کر رہے ہیں, کہ جو روک رہے ہیں, خوف ان کے لیے ہے کہ یہ جو ہمیں روک رہے ہیں. تو باقی یہاں جو انتظامی کمیٹی ہے ہم اس کو مبارکباد پیش کرتے ہیں, اور اس طرح کے ٹورنامنٹ کا انعقاد ہم کرتے رہیں گے, اور یہ ایک تسلسل رہے گا اس وقت تک کہ جب تک ہماری ریاست کا تصفیہ نہیں ہوتا, جب تک یہاں سے یہ فوجیں نکل نہیں جاتی. یہاں ہم اپنی زمینوں میں کھیل رہے ہیں, ہم اپنی زمینوں کی انشاءاللہ آباد کاری بھی کریں گے, ہم یہاں ایگریکلچر پروگرام بھی لائیں گے, ہم سپورٹس کے ایونٹ بھی کریں گے. تو ہمیں کوئی خوف نہیں ہے, اور آئندہ بھی ہم یہاں
यहाँ एक बड़ा टूर्नामेंट करेंगे और आइंदा हमारे जितने भी जो प्रोग्रामात और फंक्शन होंगे वो इसी एरिया में होंगे। बहुत शुक्रिया। फयाज साहब, यकीन आप इस जगह पर पहली मर्तबा आए होंगे, कैसा महसूस किया? और इन जो नौजवान हैं, जो बच्चे हैं जिन्होंने ये बेहतरीन परफॉर्मेंस की है अपने इस खेल में, जो वॉलीबॉल का यहाँ पर टूर्नामेंट था उसकी इख्तितामी तकरीब थी, तो क्या कहना चाहेंगे इन बच्चों के लिए? बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार साहब कि आपने हमें जो है वो मौका दिया है कि हम अपनी बात को पूरी कश्मीरी कौम तक जो है रख सकें। तो जो आपका पहला सवाल है कि इन बच्चों के हौसलों को मैं दाद देता हूँ कि जहाँ जबर मुसल्लत किया जा रहा है हमारे ऊपर, उसको मुस्तरद करते हुए जो है वो अपने खेलों को भी जारी रखे हुए हैं और अपने काम काज भी यहाँ करना चाह रहे हैं कि अपनी मेहनत मशक्क़त के साथ अपनी ज़िंदगियाँ बसर कर सकें। तो मैं इन सारे दोस्तों के हौसलों को जो है वो ख़राज तहसीन पेश करता हूँ। तो इसके बाद चूँकि असल मसले की तरफ जो आपने मौका दिया है हमें, और उस जगह पर खड़े हैं कि जहाँ से हम अपना पैगाम पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम को दे सकें कि इंडिया और पाकिस्तान की जो अफवाज हैं इस वक्त जिस तरह यहाँ पर ये तितरी नोट के अंदर जो है वो जो मनूस खूनी लकीर है उसको इंडियन फ़ौज जो है वो आगे बढ़ना चाह रही है, और उसको हम ये समझते हैं कि इधर से जो है वो उसको सपोर्ट किया जा रहा है, जिसके नतीजे में इसको थोड़ा आगे लाने की कोशिश की जा रही है। तो हमारा हम ये समझते हैं कि इस तरह करने से वो तकसीम कश्मीर की जो मुस्तकिल तकसीम करने की जो कोशिश है, साजिश है, उसको जो है वो अमली जमा पहनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हम पूरी कश्मीरी कौम से जो लोग इस मनहूस खूनी लकीर से दूर रहते हैं उनके लिए हमारा पैगाम है कि खुदारा इस साजिश को समझें, चूँकि हम यहाँ पर रहते हैं और हम बेहतर जानते हैं कि ये जो हैं दोनों जो है मुमालिक मिलकर रियासत जम्मू कश्मीर की बंदर बांट करके हमें मुस्तकिल ग़ुलाम बनाना चाह रहे हैं और हमारी जो पहचान है रियासत जम्मू कश्मीर उसको मिटाना चाह रहे हैं। तो खुदारा पूरी कश्मीरी कौम रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी के लिए एक आवाज़ हो जाए ताकि हम गासिब कोतों से अपना वतन आज़ाद करा सकें। तो बहुत शुक्रिया कि आपने आज की ये जो टूर्नामेंट थी, इसके जो मुंतज़मीन कमेटी के जो एक मेंबर हैं मुहिब अली शाह, फुरकान यूसुफ साहब और दीगर लोग हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा, कितनी टीमों ने यहाँ पर शिरकत की? आठ टीमों ने यहाँ पर शिरकत की। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा और मेहमान खुसूसी का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। उसके बाद जीतने वाली टीम और हारने वाली टीम दोनों को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने बहुत ही अच्छे खेल का मुजाहरा किया। और यहाँ पर जैसे कि आपने पूछा, 8 टीमों ने हमें टाइम दिया है। अच्छा, तो यहाँ पर किसी ने मना नहीं किया कि आप यहाँ पर क्यों टूर्नामेंट का इनकाद कर रहे हैं? पाकिस्तान आर्मी की जानब से कुछ था कि यहाँ पर ना खेलें, बंदे जमा होंगे, हो सकता है कि किसी को इंडियन आर्मी की गोली से गोली का निशाना बनाया जाए। लेकिन फिर भी हमने अपनी जिसे कहते हैं अपनी ताकत के अपने बलबूते पर हम आए हुए हैं, अपनी ज़िम्मेदारी पे। तो हमने आए और हमने इस टूर्नामेंट का आगाज़ किया। तो आपको खौफ नहीं आया कि यहाँ पर चंद माह कबल जून को यहाँ पर शादी हुई? खौफ आया, लेकिन वो भी हमारा एक भाई था। हमने सोचा कि हम इस जगह को छोड़ देंगे तो शायद ही हो सकता है हम इस जगह रहने वाले हैं, हम छोड़ देंगे तो कोई और ना आए। हमारी ये मादरे वतन है, ये हम इसे नहीं छोड़ सकते। इसलिए हमने खौफ को एक साइड पर रख के यहाँ पे आने का फ़ैसला किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल कुद्दूस। आपने एक बहुत बड़ी ट्रॉफी उठाई हुई है, शायद आपकी जो टीम है वो जीती है ये टूर्नामेंट। जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लगा आपको? जी बहुत अच्छा लगा यहाँ पे जो एक्टिविटी हुई है। सबसे पहले आपका भी शुक्रगुज़ार हैं हम कि आपने एक टाइम दिया हमें, और उसके बाद इंतज़ामिया का बहुत शुक्रगुज़ार हैं हम कि उन्होंने इस तरह की एक एक्टिविटी यहाँ पे की है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि 0 पॉइंट पर हैं हम। यहाँ पे इस तरह की एक्टिविटी तो मतलब बहुत नुकसानदेह बात भी हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे हम शुक्रगुज़ार हैं इनका, और इनको मुबारकबाद पेश करते हैं कि इन्होंने यहाँ पे इस तरह की एक्टिविटी कराई। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी टीम ने आज भरपूर साथ दिया। ये 2-3 रोज़ से यहाँ पे जो टूर्नामेंट था उसका आज अख्तमाम हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने फ़ाइनल जीता। शायद इस टूर्नामेंट की आप सेकंड टीम के कैप्टन हैं जिन्होंने ये छोटी सी ट्रॉफ़ी ली है, लेकिन ये बड़ी ट्रॉफ़ी है, इसकी वो कीमत की तरफ नहीं देखना चाहिए। फिर भी आपने बड़ा अच्छा मुकाबला किया। तो क्या पैगाम देना चाहते हैं जो बाकी टीमें थीं वो इस दौड़ में शामिल रहीं लेकिन वो इस आखिरी इख्तिताम तक नहीं पहुंची, क्या पैगाम देना चाहते हैं?
मैं अपने दोस्तों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अपनी हिम्मत नहीं कभी हारनी चाहिए। मेरे दोस्तों ने बहुत मेरे साथ मेहनत किया जिसकी वजह से मैं फाइनल में पहुँचा हूँ, लेकिन ज़ाहिर बात है जब दो टीमें मैदान में उतरती हैं तो उनमें से एक जीतता है और एक हारता है। जो मेरे नसीब में था वो मुझे मिल गया। नाज़रीन, ये थे आज के इस प्रोग्राम में मौजूद शुरका और 7 खिलाड़ी जिन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार किया। इनका ये कहना है कि ये जो ज़मीन है ये हमारी है और यहाँ पर हम खेल रहे हैं, ये हम आज नहीं खेल रहे बल्कि काफ़ी अरसा से यहाँ पर हमने ये इस खेल के जो मैदान है उसको आबाद रखा है। यहाँ पर क्रिकेट भी खेली जाती है, वॉलीबॉल भी खेला जाता है, फुटबॉल भी खेला जाता है और साथ यहाँ पर कबड्डी के भी मैच होते हैं। तो हम किसी की कीमत पर ये जो जगह है ये नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जब हम शहीद हो जाएं तो शहादत का रुतबा मिलेगा, लेकिन हम इस जगह को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ये जगह हमारे आबो अजदाद की है और हमने यहाँ पर रहकर इस जगह को आबाद करना है। नाज़रीन, मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मौलवी ज़ुल्फ़िकार, JK TV, 33 0 पॉइंट, तहसील जीरा, डिस्ट्रिक्ट पुंछ, जम्मू कश्मीर।